नेपालले जे नगर्नुपर्ने थियो ठिक त्यही गर्यो। नेपालको नयाँ सरकारले पुरै ताकत लगाएर भारतको विरुद्ध काम गर्न सुरु गर्यो। चीनको बहकाउमा आएर नेपालले भारतको जमिन कब्जा गर्ने कदम अगाडि बढायो। यस्तो लाग्छ कि अब नेपालमा पनि चीनको गुणगान गाउन थालियो। चीन पनि भारतको जमिन हडप्ने काममा नेपालसँग मिल्यो। नेपाल आजकल पहिले भन्दा बढी भावनामा उत्रिएको छ। उसले भारत जस्तो शक्तिशाली देशसँग पंगा लिँदैछ। भारतको महान भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गर्न चीनको सेना उतार्दै नेपालले भारतको यति ठूलो जमिन कब्जा गर्यो। नेपाल में जो नहीं होना चाहिए था अब ठीक वही हो रहा है। नेपाल की नई सरकार ने पूरी ताकत से भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल की सरकार भारत की जमीन पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है। ऐसा लगता है कि अब नेपाल में भी चीन के गुण आ गए हैं। चीन भी दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेपाल कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया है। उसे अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। यस्तै वायात हेडलाइन राखेर यति बेला भारतीय मिडिया जी न्यूज उफ्रिरहेको छ र नेपालमा जुन नयाँ सरकार गठन भएको छ यो सरकारले चीनसँग मिलेर चीनको सेना नेपालमा उतार्ने र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन भारतको निकै महत्त्वपूर्ण भूमि हुन् ती भूमिहरूमा कब्जा गर्न चिनिया सेनालाई नेपालमा उतार्ने काम गरिरहेको छ भन्ने खालका भ्रमपूर्ण समाचारहरू दिइरहेको छ र भारतसँग न्यू खोजिरहेको छ। नेपालले चीनको बहकाउमा लागेर भारत विरुद्ध कदमहरू चालिसक्यो भन्ने खालका भ्रामक समाचारहरू दिइरहेको छ र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अझ असर पर्नेछ। दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनमा भारतीय मिडियाको निकै ठुलो भूमिका छ भन्दा फरक पर्दैन। सत्य र तथ्य भन्ने कुरा त भारतीय मिडियामा छँदै छैन, तर यो नहुँदाहुँदै पनि फेरि बारम्बार पटक पटक नेपालमाथि यसरी हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहेको छ भारतीय मिडियाले। एकैछिन भारतीय गोदी मिडिया जी न्यूजले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् है त। आपको बता दें कि चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने अपने देश में भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। पुष्पकमल दहल सरकार ने एक बार फिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित 3 हिस्सों पर कब्जा करने का ऐलान किया है। नेपाल की सरकार ने उत्तराखंड में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस लेने का वादा किया है। ये तीनों ही हिस्से भारत के हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल को इन इलाकों को अपना बताने का शौक चढ़ा है। नेपालले हाल सुगौली सन्धिलाई मानिरहेको सन्दर्भमा पनि भारतले नेपालको करिब 75 भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरिसकेको छ। यो त केवल नापी विभागको आधिकारिक तथ्याङ्क मात्रै हो। अप्रत्यक्ष रूपमा त नेपालका 200 भन्दा बढी स्थानमा भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। भारत नेपालमा कांग्रेसको सरकार आउँदा चाहिँ खुसी हुने अनि नेपाली कांग्रेस बेगरको सरकार आउँदा चाहिँ चीनको सेना नेपालमा आयो, चीनले नेपाललाई भारत विरुद्ध लाग्न मच्चायो लगायतका नाना थरी आरोप लगाइरहेको छ। नेपाल चीन लगायत जुनसुकै देशसँग नजिक भए पनि भारतको किन टाउको दुखाइ? त्यसो भए भारत किन अमेरिकाको पछि लागेको त? नेपालका राजनीतिक दलप्रति हाम्रो थुप्रै विमति छ, असमझदारीहरू छन्, गुनासाहरू छन्, तर त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। इन्डियाले हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ? भारतीयहरूलाई र स्वयं नरेन्द्र मोदीलाई कांग्रेस सत्तामा नगएको पीर परेको भए भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा देउबालाई राखे भइहाल्यो नि। यदि साँच्चैकै भारत कांग्रेसप्रति यति उदार हो भने र म त भन्छु भारतीय मिडिया विरुद्ध नेपाल मानहानिको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै पर्ने देखिन्छ। तपाईको राय चाहिँ के छ त? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आपको याद दिला दें कि यह सारा विवाद साल 2020 में शुरू हुआ था, जब चीन का प्यादा कहे जाने वाले केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल केपी शर्मा ओली के समर्थन से ही सत्ता में आए हैं। अब ये दोनों मिलकर नेपाल को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं। नेपाल नहीं जानता कि वो चीन की चाल में फंसकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाल ने जब से ये विवाद शुरू किया है भारत आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेपाल अब फिर भारत को बेवजह उकसाने की कोशिश कर रहा है। भारतले अमेरिकाको सहारामा दक्षिण एसियाली साना मुलुकहरूलाई हेपिरहेको छ भने हामी के चीनसँग मिल्न नहुने?
यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हामी जोसँग मिलौँ अथवा कुनैसँग नमिलौँ, यो हाम्रो अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। भारतीय मिडियाले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने हो। तर बारम्बार नेपालप्रति, नेपाल विरुद्ध दुनियाँभर, विश्वभर, संसारभर भ्रम फैलने खालका समाचारहरू ती मिडियाहरूले दिइरहेका छन्।